Ayan na guys, paputukin na natin ang ating pinakamaangas na boga. Yan. So try nating paputukin yan gamit ng ating Flying Tiger. Yan. I-spray na natin mga 8 or 9 na spray. Yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yan. So, i-close natin. At i-shake natin ng mga ilang seconds, mga 5 to 10 seconds. Tapos puputukin natin. Yan. Shake lang natin. Try natin putukin. Yan. Yun.